इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको बहुत कर मिलती है। وہ نا پینچروں دا کام کرتا ہے، انہوں کسے آکھے بے خان صاحب نال اگر تو برف لا لوے نا تے تیری دہاڑی وال بن جائے، اس بھی دی گل تے عمل کیتا، نال برف رکھ لی، وہ کوئی مار اللہ دیتے ورگا بندہ آیا، پٹی برف دی لئی، ٹھیکیدار برف دی پٹی جدو لئی نا تے وہ چھوٹا جہا ٹکڑا رہ گیا برف دا سوا جدو مارے، وہ پٹھان انہوں برف تے دے چھوڑی تے جڑا نکا ٹکڑا برف دا چاہ کے نہ ویتا رہا، سینکلا دا جو کام کریں دا وہ برف دے ٹکڑے نو ویدا رہے آسے پاسے 2-3 منٹا بعد جڑا نال کھوکھیڑا بیٹھا ہو سکے ٹھیکیدار بھائی خان صاحب یہ کیا کر رہے ہو، صبح کا برف کو دیکھ رہا ہے تو کہا ہور یار کوئی مسئلہ نہیں، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے، اسے گل طرح تو سامنے لیک ہو رہے ہو، پتہ نہیں تاڑی دا یار مارو دمی دا ہو، پتہ ہی کوئی